जय श्री राम जय सीताराम एबे मोर मातांकर होइछि आदेश प्रथमे प्रथमे किछि फल मुहि करिबी भोजन की सौंदर्य होइछि तार एही मधुबन औ भी सौंदर्य फल पुष्परे होइछि लोटड़ी धन्य धन्य रे दशानन धन्य तर एही मधुबन एबे किछि फल करिबी आहार जय श्री राम जदि प्रथमे फल मुहि करुछि हर तेबे की परि उपयुक्त शिक्षा पाइब सेई पापिष्ट दशानन रे माया भी चोर लंपट तू जे परि मोर मांक नयन रु धार धार होई अश्रु निगाड़ित देइछु एई अशोक वन रे तोर ही सुवर्ण मधुबन को আজি মুহি করিবি শ্মশান আজি মুহি করিবি শ্মশান হর জীবা পথে ভাবে হে মনে পবন পরি জীবা টানু হইও
এই মধুবন হইছি শ্মশান ততে আহ্বান করুছি রে রসানন যদি তোর অছি অঙ্গে বড় এই রামদূত যুদ্ধ পাই করুছি আহ্বান জয় শ্রীরাম। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ମଧୁବନ ଜଗିବା ପାଇଁ। କେଡେ ଆମ୍ବ କେଡେ ପଣସ କେଡେ କଣ ହେଇଛି ଏକୁଟିଆ କଣ ଜଗି ପାରିବି ନା ଯାଏ ଗଗନକୁ ଡାକେ ଗଗନ ହେ ଗଗନ गगन भाई तमर को एरिया थरुची कौन चारियाड़ थरुची तमर कौन शीतर धरी पकई कौनटा धरची शनि कोउटा सेटा चोरा पड़िला सेई आंबो नाली आंबो सेई पणस राजांकर बाईरे राजा कहितिले जगिबाकू जगिथिलो कोउ पटे जगिथिलो पछ पटे जगिथिलो देखिले सेपटे बुली की आइलो अछि की नाही गगन हां सेपटे जाई की बुली की आसा अछि की नाही ये जगह देखि छाली के तोरा पाला 10 कटा करिबा पाला 10 कटा करिबा ये तमे जल्दी हो ये गगन ओलो
कभी जाहा ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ हाँ ମଧୁବନ ଜଗିବା ପାଇଁ केता थोड़ा कहले जग्य जग्य मिलिया आ गोटे थोड़ा कहला जग्य मु कालाटा ତମେ ପୁରା କାଲା ହେଇଛି ଭାଇ 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 ବୁଲିଏ ଚଲ ବୁଲିଏଲା ଚାରିପଟ ସେପଟ ମୁଁ ଯାଉଛି ତୁ ହଁ। ଏପଟେ ଯା हाँ हाँ ଆଉ ସେପଟେ ଆଉ ଜଣକୁ ଛାଡିଆ हाँ ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ ମାଡି ଚାଲ ଗଗନ ଭାଇ ରାଜାଙ୍କର ଆମ୍ବ ଚୋରି ହେଇଛି ନାଇଁ କେରଳରୁ କିଛି ଆଇଛନ୍ତି ଜନ୍ତୁ ଏଇ ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଜମା ରାଜାଙ୍କର ଲୁହ ପଡିବ ହଲ ହଲ ପ୍ରାୟ କମି ଜାଣି ତମେ ଜୟପୁର ହବ ନା ହରେ କୃଷ୍ଣ ହବ ये कौन हम नहीं बोली रानी बोला एची ओटी ओटी सेठी सेठी आउ कोन अछि आउ ना ସେ ବଡ କଦଳୀ କାଟି ଅଧା ପାତି ଥିଲା केते सारो पीडिया डीएटी मुर मारी की कर ए कौन रे लास्ट 15 मिनिट गलो जोड़ा पड़ा पकई देले तथापि हुष्ट हुष्ट करथिले हेले भागिला बळिया भागिला आई एरिया चाची देती ଗୋଟିଏ ବି କାଲି ସକାଳୁ ଦେଇକି ଆଇଥିଲି ପପନ କେ ଏମିତି ଭାଗି ନଥିଲା ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଗିଲା ତମେ ତ ଜଗିଲନି ଭଲ କିରିଆ ଭାଗିଲା ଆମକୁ ଛାଡିଲି ପଛପଟେ ସେ ନାଲି ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ଏ ଭାଇ ଏଇ ଦୋସ୍ତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ଇରେ ବାଳୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆମ ହାଲ ମଣ୍ଡା এই চিপুয়া করি দেবি রে নন্ডা ভাগিরি গুন্ডা বাপ ধন ভাগিছু তু ভলরে মানে যা নলে হললো চাচ্ছি দেই রে বাপা ভাঙ্গিলা কে দেখিল ভাই ভাই ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖ କିଏ ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ବୁଲିକି ଆଉ ସେ ପଣସ ଅଛି କି ଦେଖ ଭାଙ୍ଗିଲା କିଏ ତମେ ଛମତେ ଜଣା ପଡିଯିବ ଗଗନାଇ କଣ ତଳୁଟା ଉପରେ ଧଇଲଣି ଆଉ ଯେଟା ଅଛି ଆଉ ନାହିଁ ଏ ଯେଟା ଅଜଗାରେ ଡାଇନୋସର ଓ ତୁମେ ତାହେଲେ ଦୁଇ ଜଣ ସେହି ଚୋରର ତୋଟା ଜଗୁଆଳି ଜଣା ପଡିଲା ହେଲେ ତୁମକୁ ମାରି ମୋର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ମୋର ତ ଶତ୍ରୁ ସେହି ତୁମର ଲଙ୍କପତି ରାବଣ যদি জীবନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି ଚାଲି ଯାଅ ଏଇ ଦୁଃସମ୍ବାଦ ଜଣାଇ ଦିଅ ସେଇ ପାପିଷ୍ଠ ଦଶାନନକୁ ନହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଯିବ ଯମର ନିକଟେ ଜଣା ପଡିଲା ତମର ହଲୁଛି ଆଉ ହଲୁଛି
ମାଇଲ ଚିପୁରା ଏ ହଲିଲା ଧରି ପକା কি হলে হলৌছ এই তোমরা কোউঠ লাইছ এই চি জଣା পড়িলা এ কেরল ডাকা এই চি এ বালুয়া জানো না ଗଗନାଇ ଚିକୁ ପଡିଆରେ ତୁ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନିବୁ ये छप पड़ुची ତୋର ସେହି ଲଙ୍କାର ରାବଣ ମତେ ଦେଖିଲେ 100 ସାଲାମ ମାରିବ ଚାଲି ଯା इरे ये हम महाराज कथा जान लगे ये इरे ये भागी लगे ମୁଁ ଭାଙ୍ଗିଛି ୟାକୁ भागीचो अब बहु साहस रे कहू मत लागुची तू हम लोग जी एंटी खाइ ଚିହ୍ନିଛୁ ମତେ ହେଇଛି ଭଲରେ ବସାଛି ପଳା ଚାଞ୍ଚି ଏ କଥା ସମୟ କହିବ ମତେ ପ୍ରଥମେ ତୁ ଚିହ୍ନି ରଖେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା ନରେଶ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୂତ ନାମ ମୋର ଅଟେ ହନୁମାନ